याहू मंजर आम पे आ गया काफ़ी दिन के बाद। 5 दिन हो गए थे नेतन याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्ला खामनाई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी यहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बड़ी शख्सियत को शहीद किया है, या इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और कोई बदलाव नहीं आया ईरान के अंदर, कोई सोच में तब्दीली नहीं आई। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जो स्टेटमेंट दिया है नए सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनई, उन्होंने कहा मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी और मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूँगा, अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ़ बर्दाश्त करूँगा, शोहदा के खून का हिसाब लूँगा। अब उन्होंने जो अमेरिका को और इसराइल को तंबीह की है या जो वार्निंग दी है वो मैं आपको बताता हूँ। मुश्तबा खामनई का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे, यानी ईरान हमले बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक शहीद के खून का हम बदला लेंगे, हर उस शख्स के खून का हिसाब लेंगे जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ, अपने शोहदा के खून के बदले के हक से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जनाब एक अज़म है आयतुल्ला मुश्तबा खामनई का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पे बंद होने चाहिए, जब तक वो बंद नहीं होंगे खित्ते में तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और वो कौम की हमायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा दुश्मन अवाम को निशाना बना रहा है। ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख ले, और दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसके अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जो निशाना है वो अवाम नहीं है, वो अमरीकी फौजी अड्डे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बना रहा है, और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा और शोहदा के खून का बदला लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब स्टेटमेंट है। पहला ही स्टेटमेंट बहुत सख्त है उनका, उन्होंने साफ कह दिया जनाब यहाँ से अड्डे लेकर जाओ। दूसरा उन्होंने कहा हमले हम बंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे जो हमारे साथ किया गया। चौथा उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले कि ज्यादती हमारे साथ हुई है, हमने नहीं की। अब जो नेतन्याहू आया मंजर आम पे, ये 5 दिन के बाद आया, और नेतन्याहू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये किधर चले गए हैं, लेकिन अब पता चला कि नेतन्याहू ने किसी नामालूम मकाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नेतन्याहू ने, इसमें मीडिया उनके सामने मौजूद नहीं था, यानी नेतन्याहू कैमरा पे था, लेकिन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन आ रहे थे, सामने मौजूद नहीं था। वो उस तरीके से नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप बैठ जाएं मीडिया में और सामने आ जाएं। नेतन्याहू की जान को खतरा है, और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नेतन्याहू शायद मौजूद ही नहीं है यरूशलेम में या इजराइल में, ये कहीं बाहर निकल गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम जो है वो अपने जहाज में गुजारता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अलग अलग किस्म की बातें नेतन्याहू के बारे में की जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, ये सबको पता है कि नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि आयतुल्ला खामनई की शहादत के बाद ईरानियों के अंदर ये गम गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि वो भी टारगेट को हिट करें। नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनमें चंद बातें अहम हैं। एक तो नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो, खासतौर पे नेतन्याहू ने बात की इंतहा पसंद इस्लाम की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जितना इसराइल ने मारा मासूम बच्चों को और खवातीन को, उतना तो किसी ने नहीं मारा, और नेतन्याहू को एक रजिस्टर्ड वॉर क्रिमिनल के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब वही नेतन्याहू जो है वो पूरी एक उम्मत को या पूरे एक मजहब के मानने वालों को वो टारगेट कर रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? देखिए ना, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ जाएं और उसके ऊपर आप अटैक कर दें और आप कहें दहशतगर्द हैं। सवाल यह है कि जितने बच्चे शहीद हो गए या जितनी खवातीन शहीद हो गई, अभी जो लड़ाई हुई उसमें लगभग 20,000 बच्चे और 33,000 खवातीन गजा में सिर्फ शहीद हुई हैं। ईरान के अंदर जो बच्चे जख्मी और शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1100 है। इसी तरह बैरूत के अंदर खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है लबनान में। तो क्या ये सारे दहशतगर्द हैं या ये इंतहा पसंद है? ऐसा तो नहीं है।
اب وہ شیعہ اور سنی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے ایک دن پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ شیعہ سنی ڈیوائڈ سے باہر نکلنا چاہیے اور سب کو انسانیت کے لیے اور دنیا میں امن لانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنا چاہیے. مسلمان ملک اگر مل کر کردار ادا کریں گے تو شاید بہتری جلدی آ جائے گی خطے میں. جتنا ڈیوائڈ رہیں گے، آپس میں لڑیں گے تو اس سے جنگیں بڑھیں گی. اگر مل کر دباؤ ڈالیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا قطر سے آیا تھا، جیسا ایک سٹیٹمنٹ سعودی عرب سے ماضی میں آیا تھا، جیسا سٹیٹمنٹ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ جو عمان سے سٹیٹمنٹ آیا، بڑا شاندار سٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح سے ابھی ترکی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ فوری طور پہ بند کی جائے. ایران حکومت گرا کر خانہ جنگی، انتشار، فساد یا تقسیم کی اجازت نہیں دیں گے ہم. ایران کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، خطے کے امن کو بحال کیا جائے. یہ بڑی دلیر سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے. اب نیتن یاہو نے ایک تو اسلام چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو اس کو لے کر کے انہوں نے تنقید کی اور ایک پوری قوم کو ٹارگٹ کیا جو نامناسب ہے، اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ بڑے لمبے عرصے سے یہی کر رہا ہے. نیتن یاہو کے بہت سارے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور وہ ایران کے خلاف بڑے لمبے عرصے سے یہ پلان کر رہا تھا کہ لڑائی ہو جائے. یہ اب امریکن بھی بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی لڑائی ہے، امریکہ کی لڑائی نہیں ہے. یہاں پہ ایک میکس بلومینتھل ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر کچھ حقائق سامنے آئے. میریو نوفیل کو انہوں نے انٹرویو دیا، ان کو میں نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا اور بڑے شاندار صحافی ہیں. تو ان کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آئی پیک کے سی ای او کی آڈیو ہے جو لیک ہوئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آڈیو ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جان ریڈ کلف ہو، مارکو روبیو ہو یا مائک والیٹز ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ یا موساد کے ساتھ بہت اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں اور وہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن میں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سرف کر رہا ہے اسرائیل کو، وہ امریکہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ ایکچولی جو اسرائیل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. اب اس قسم کی آڈیو لیک ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہیں، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ 40 سال سے اس منصوبے پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے اور 30 سال پہلے یہ آشکار بھی ہو چکا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں اور اب بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ لڑائی کبھی بھی امریکہ کی لڑائی نہیں تھی، نہ امریکہ کو اس میں کوئی خطرہ تھا، لیکن امریکہ کی موجودہ ایڈمنسٹریشن کو بڑے اچھے طریقے سے اسرائیل نے استعمال کیا اور اس لڑائی کے اندر ان کو دھکیل دیا. اب وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش تو کامیاب ہوئی نہیں، وہ نیتن یاہو مان بھی گیا. انہوں نے کہا ایرانی عوام کی کوششوں کے بغیر حکومت کا تختہ نہیں الٹایا جا سکتا، ہمیں امید ہے کہ حکومت گر جائے گی. حکومت نہ بھی گری تو یہ بہت کمزور ہو جائے گی. یعنی اس بات کا نیتن یاہو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد یہ حکومت زیادہ مضبوط ہو گئی، وہ زیادہ تگڑی ہو گئی.